Nema ništa gore nego kada boranija izgleda odlično, cvjeta kako treba, a kad dođe vrijeme berbe, nekad bude samo nešto malo mahuna, nekada ih ima i dovoljno, ali ostanu sitne ili iskrivljene. Ono što je zanimljivo jeste da uzrok vrlo često nema veze s tim da ste vi nešto pogrešno uradili, nego sa nekim drugim stvarima koje se lako previde, a koje su to saznajte odmah u nastavku. Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Jedan od najčešćih razloga slabog roda su visoke temperature. Boranija najbolje rađa kad nema velikih vrućina, ali čim nastupi duži period sa temperaturama iznad 30 stepeni počinju problemi. Cvjetova bude, ali se mahune slabo zameću. One koje se pak formiraju često ostanu kratke ili nepravilnog oblika. Zanimljivo je da boranija voli visoke temperature tokom rasta, ali u trenutku kad cvjeta, to već predstavlja problem. Upravo tada polen oslabi pa dolazi do slabijeg zametanja. Zato se često desi da stabljika izgleda zdravo, a da roda ipak ne bude. Mnogi će pomisliti da je u pitanju bolest ili nedostatak hranjiva, a pravi uzrok je zapravo vrijeme koje ne možemo kontrolisati. Kad nastupe vrućine, vrlo često se pojavi još jedan problem koji dodatno smanjuje rod. U pitanju su grinje, odnosno crveni pauk, štetočina koja prođe ispod radara i primijeti se tek kad napravi štetu. Toliko je sitan da ga je teško vidjeti golim okom, ali tragovi koje ostavlja na listovima su vrlo prepoznatljivi. Prvo se pojavljuju sitne svijetle tačkice, list polako gubi tamno-zelenu boju, a kasnije počinje da se suši. Simptomi su to slični bolesti, međutim pravi uzrok je najčešće upravo pauk koji se krije s donje strane listova. Zbog svoje veličine može proći neprimjećeno danima, a za to vrijeme njegova brojnost stalno raste. Prvo se javi na donjim listovima, a onda ide u stabljiku. Što ga ima više, boranija ima manje snage za razvoj mahuna. Biljka tada pokušava održati postojeće listove i preživjeti nepovoljne uslove, pa razvoj plodova pada u drugi plan. Ako okrenete list i primijetite veoma sitne pokretne tačkice ili bijele tragove slične pepelnici, gotovo sigurno se radi o pauku. Upravo zato ga je važno uočiti na vrijeme jer se tokom toplog i suhog vremena veoma brzo razmnožava. Nekad je dovoljno samo nekoliko dana da se njegov broj višestruko poveća i da šteta postane mnogo ozbiljnija. Još jedan razlog zbog kojeg boranija može podbaciti jeste prevelik razmak između zalijevanja, ali ne u smislu stresa kao kod drugih vrsta povrća, nego zato što se korijen mahuna formira vrlo plitko. Često se desi da mahune dobro zalijemo, a zatim pomislimo da ima dovoljno vlage, ne zalijevamo narednih 5 ili 6 dana. Tokom visokih temperatura, a posebno uz vjetar, zemlja se može potpuno osušiti, posebno u površinskom sloju gdje se nalazi veliki dio korijena. Prvi znakovi vrlo često se vide na donjim listovima. Oni postanu žuti, suše se ili izgledaju kao da su sprženi po rubovima. To opet može ličiti na bolest, a zapravo biljka samo pokazuje posljedice perioda bez dovoljno vode. Posebno je to izraženo na lakšim zemljištima koja mnogo brže gube vlagu tokom toplih dana. Kad boranija nekoliko dana ostane bez dovoljno vode, usporava rast i razvoj mahuna. Kasnije zalijevanje može pomoći biljci da se oporavi, ali izgubljeno vrijeme često se odrazi na konačan prinos. Zbog toga je mnogo bolje održavati ujednačenu vlagu nego zaliti obilno pa čekati skoro sedmicu do narednog zalijevanja. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!